बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम के आंसर दूँ। अगर उसमें से कुछ के रह जाते हैं इट्स मीन कि वो आंसर वहाँ पे मैं नहीं दे सकता, उसको वीडियो में कवर करूँगा। बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही क्वेश्चन में तीन तीन आपको आंसर देने पड़ते हैं, तो इसलिए उसको किसी न किसी वीडियो में लेके आना ज़रूरी इस वजह से भी होता है कि एक तो वहाँ पे कवर नहीं हो सकता, दूसरा आने वाले वक्त में मज़ीद दोस्तों के जहन में अगर उससे रिलेटेड की क्वेश्चनिंग होगी तो वो भी कवर हो जाएगी। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड में एक अहम वोटिंग हुई है और उस वोटिंग में किसको टारगेट रखा गया है और उसके अब क्या असरात मरतब होंगे यूरोपियन नेशनल्स पे, इस पे बात करेंगे। जर्मनी ने एक तारीखी फ़ैसला किया है जो बहुत देर से असाइलम सीकर्स इमिग्रेंट्स इंतज़ार कर रहे थे। इनडायरेक्टली किया लेकिन किया है, उससे नए रास्ते खुल चुके हैं, उस पर बात करेंगे। स्पेन नेशनल पुलिस की अहम कार्रवाइयाँ हुई हैं और किन के ख़िलाफ़ हुई हैं इस पर बात करेंगे। उसके बाद आज एक अहम काम होगा, वो कौन सा है। इसके साथ साथ आज की एक परेशान ख़बर भी है, इसके साथ साथ एक अच्छी खबर भी है। दोनों आप लोगों के साथ वीडियो के आखिर में शेयर करूंगा कि वो कौन सी हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड की अहम वोटिंग पे बात करते हैं। इंग्लैंड ने अहम वोटिंग जो है वो असल में आयरलैंड को सामने रखते हुए की है। इंग्लैंड ने ये कानून नया राइज कर दिया अपनी वोटिंग में पार्लियामेंट में, जो तकरीबन 30 वोट ज़्यादा लेने से वो पास हो चुका है। वो ये है कि यूरोपियन नेशनल अब अगर इंग्लैंड में जाना चाहेंगे तो उनको ईटीए लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, सेम लाइक यूएसए और कनाडा। जिस तरह आप यूएसए कनाडा जाने से पहले ऑथराइजेशन लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसकी कुछ फ़ी पे करते हैं और उसके बाद जो है आपको वो दे दिया जाता है। बायोमेट्रिक्स होते हैं, ये तमाम चीज़ों की तरफ अब यूके भी जा रहा है। असल में उन्होंने टारगेट रखा है नॉर्दर्न आयरलैंड को और साउदर्न आयरलैंड को, जो रिपब्लिक आयरलैंड है उसको, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड वो हिस्सा जो इंग्लैंड के अंडर है अभी भी, उसके बॉर्डर को उन्होंने टारगेट असल में रख के तमाम यूरोपीय यूनियन बाशिंदों के लिए नया कानून बना दिया। अब यूके में इंटर होने के लिए आपको ईटीए पास करवाना पड़ेगा। असल में वो कानून यह है कि नॉर्दर्न आयरलैंड और साउदर्न आयरलैंड जो रिपब्लिक आयरलैंड है उससे आमद और रफ्त जो है वो बाई जो है वो फुट होती है, बाई बस होती है, बाई ट्रेन भी होती है, लेकिन ज़्यादातर बॉर्डर पे लोग गाड़ियों के ज़रिए या ऐसे पैदल निकलते हैं। तो वहाँ पे यूके को ये काफ़ी देर से ख़दशा था कि वहाँ से इलीगल लोग इंटर होते हैं। अब उन्होंने उसको कानून की शक्ल दे दी है कि अब ईटीए जो है वो अब यूरोपियन नेशनल अगर आना चाहेंगे तो उनको जो है वो पास करवाना पड़ेगी। यहाँ पे ये याद रहे कि यूके और आयरलैंड के दरमियान यूरोपीय यूनियन से पहले ही एक मुआहदा है कि दोनों मुल्कों के बाशिंदे एक दूसरे की तरफ जा आ सकते हैं, फ्री मूवमेंट है, काम कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। लेकिन ये जो नया कानून बनाया गया ये सिर्फ़ और सिर्फ यूरोपियन बाशिंदों के लिए बनाया गया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आनकरीब इन्होंने शुरू कर देनी है। जर्मनी ने एक तारीखी फ़ैसला किया है। असल में आपके साथ मैं पहले डिस्कस करता रहा हूँ डबल एग्रीमेंट जो असाइलम सीकर्स था, रेफ्यूजीज़ का था, और उसके साथ हम यूरोपियन असाइलम पैक्ट की बात करते रहे हैं जो कि इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन बीच में कोरोना वायरस आया, कुछ ममालिक की मुखालफत हुई जिसमें सबसे पेश पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया ये ममालिक थे, तो जिसकी वजह से वो डिले का शिकार हुआ। लेकिन अब जर्मनी के एक अहम फ़ैसले की वजह से उसमें जो है वो बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जर्मनी का ये फ़ैसला अदालत की तरफ से आया और अदालत ने ये हुक्म जारी किया है। असल में हुआ कुछ इस तरह कि 40,000 के करीब यूनानी रेजिडेंट कार्ड होल्डर और वहाँ के रेफ्यूजी और असाइलम सीकर्स ने जो है वहाँ से हिजरत की और जर्मनी में आई। जर्मनी में आने के बाद उन्होंने नए सिरे से अपने असाइलम अप्लाई किए जर्मनी में। तो जर्मनी की जो मुतलका अदारे थे उन्होंने उनको असाइलम को चेक तक नहीं किया। उनको यही कहा कि आप क्योंकि वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि आप डबलिन मुआहदे के अंदर आते हैं, क्योंकि अभी नया मुआहदा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस वजह से आप एलिजिबल नहीं है कि आप जर्मनी में आके भी असाइलम अप्लाई करें। ये याद रहे कि डबलिन मुआहदा ये कहता है कि जिस मुल्क में जो भी असाइलम सीकर रेफ्यूजी पहले इंटर होगा
یورپی یونین میں، ایک تو اس نے اسی ملک میں اسائلم اپلائی کرنا ہے، دوسرا اگر ایک ملک میں اسائلم اپلائی کر دیا ہے تو کسی دوسرے ملک میں اسائلم اپلائی نہیں کر سکتا۔ یورپی یونین کے اندر اگر کرے گا تو اس کو واپس وہیں پہ بھیج دیا جائے گا یا اس کو احکامات جاری کیے جائیں گے، یعنی کہ نئے ملک میں جا کے اس کی جو ہے سنوائی نہیں ہوگی۔ اس پہ بہت زیادہ ممالک کو اپنے اعتراضات ہیں، جس میں خاص طور پہ گریس، اٹلی، اسپین، پرتگال، کیونکہ یہ بارڈر ممالک بنتے ہیں یورپی یونین کے، افریقہ سے بہت زیادہ امیگرینٹ یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں۔ ان ممالک پہ بہت زیادہ پریشر ہے، جس کی وجہ سے یہ اس پیکٹ کو، اس ڈبلن معاہدے کو ختم کر کے نیا یورپین پیکٹ لانا چاہتے تھے، لیکن کچھ ممالک کی مخالفت کے بعد ابھی تک وہ ڈیلے کا شکار تھا۔ اب عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو لوگ وہاں سے آئے ہیں، کیونکہ جو لوگ وہاں سے آئے تھے انہوں نے عدالت میں سے رجوع کیا کہ ہمارے اسائلم سیکرز کو بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا، ہماری فائلیں جو کہ توں پڑی ہیں تو اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا جا رہا۔ تو عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ ان کی فائلوں کو چیک کریں اور ان کے اس پہ پروسیس کریں۔ اسائلم سیکر کا یہ جواز ہے کہ انہوں نے یہاں پہ اس وجہ سے ہجرت کی اور یہاں پہ اس وجہ سے اسائلم اپلائی کیا کیونکہ گریس میں ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جو ہونی چاہیے اسائلم سیکرز کو، وہاں پہ سہولتوں کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہم جرمنی میں آئے ہیں۔ تو عدالت نے اب احکامات جاری کیے ہیں کہ ان 40,000 اسائلم سیکرز کو جو کہ وہاں سے آئے ہیں ان کی فائلوں کو چیک کیا جائے، یا کسی اور یورپی یونین کے ملک سے آئے ہیں تو ان پہ فیصلے دیے جائیں۔ ادھر سے جو حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ان کی فائلوں کے ساتھ سیم وہی بیہیو کیا جائے گا جو نارمل اسائلم سیکرز اپلائی کرتے ہیں تو ان کی فائلوں پہ کیا جاتا ہے۔ اسپین نیشنل پولیس کی جانب سے ایک اہم کارروائی کی گئی ہے۔ 16 اور 17 مارچ کی رات کو ایک بڑی کارروائی کی گئی جس میں 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بارسلونا سے۔ اصل میں یہ ایک بڑا گینگ تھا جو چند ایک ذہنی معذور عورتوں کی شادیاں کرواتے تھے نان یورپین لڑکوں کے ساتھ اور ان کو ڈاکومنٹس دلواتے تھے۔ یہ گینگ کے بارے میں کافی عرصے سے تحقیقات کی جا رہی تھی اور فائنلی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ عدالت میں پیش کرنے کے بعد سامنے یہ بات آئی ہے کہ اس گینگ کا نیٹ ورک کافی بڑا ہے اور انہوں نے آلریڈی بہت سارے لوگوں کو اسی طرح سے ڈاکومنٹس دلوائے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اس طرح کی کارروائی میں جو بھی پہلے ڈاکومنٹس لے چکے ہوں گے اس گینگ کے ذریعے اور اس پہ تحقیقات ہوں گی تو ان کو نہ صرف اپنے ڈاکومنٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا بلکہ ان کو جرمانے اور سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ کوئی بھی آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، خواہ آپ اس طرح کی شادی کرتے ہیں یا آپ نیشنلٹی کے لیے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں یا کوئی اور 2 نمبری جیسے ڈرائیور لائسنس، دوسرے لائسنس، یہ وہ 2 نمبر آپ غلط طریقے کے ساتھ بناتے ہیں، ایک تو آپ سرمایہ اپنا ضائع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ساری زندگی کسی وقت بھی وہ گینگ پکڑا جاتا ہے یا آپ پکڑے جاتے ہیں، کوئی بھی وجوہات بن سکتی ہے، آپ کو ہر وقت جو ہے وہ خطرہ رہتا ہے، ہر وقت تلوار جو ہے آپ کے سر پہ لٹکتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے کام کرنے سے بہتر ہے آپ تھوڑی محنت کر لیں یا انتظار کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ لازمی طور پہ آپ کو دے گا جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے۔ تو یہ کافی اہم کارروائی ہے جس پہ ابھی دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے اور مزید لوگ اس کارروائی کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ آج کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ آج رات کو 2 بجے جو ہے وہ گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے ہو جائیں گی، یعنی کہ جب 2 بجیں گے آج سیٹرڈے نائٹ کو اصل میں وہ جو ہے وہ 3 بج جائیں گے، یعنی کہ 1 گھنٹہ فارورڈ کر دی جائے گی گھڑیاں۔ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنی گھڑیوں کو منڈے والے دن کام پہ جب جائیں گے لازمی طور پہ چیک کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام میں اس وجہ سے بھی لیٹ پہنچ سکتے ہیں یا غیر حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اچھی خبر، ایک پریشان کن خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ضروریات زندگی کی چیزیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ ایک تو کچھ مہنگائی کی وجہ سے بڑھی ہیں، دوسرا ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے بڑھی ہیں۔ جو منافع خور ہیں انہوں نے دوبارہ سے کافی زیادہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ جب کرونا میں انہوں نے کافی اچھا خاصا فائدہ اٹھایا تو اب دوبارہ ان کو چسکا لگ چکا ہے، اب دوبارہ سے انہوں نے کچھ اسی طرح کی کارروائیاں شروع کی ہیں کہ جن کے پاس آئل تھا وافر انہوں نے وہ سٹور کر کے اب تھوڑا تھوڑا نکال کے بیچنا شروع کر دیا ہے۔ زیتون کے اور نارمل آئل کی پرائس تقریباً سیم ہو چکی ہے، مہنگائی کا یہ عالم
आलम है। अब अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने आज से प्राइसें कम कर दी हैं। पेट्रोल डीज़ल की प्राइसें आप देखेंगे काफ़ी कम हो चुकी हैं। इसके साथ साथ बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की, जिसमें गैस बिजली की प्राइसेस का भी हुकूमत ने ऐलान किया है। परेशान कुन खबर ये है कि जो ट्राला ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उन्होंने हुकूमत की तमाम पेशकशें और तमाम प्राइस जो उन्होंने रिड्यूस किया उसको रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमारे मज़ीद मुतालबात हैं। ये कुछ भी हुकूमत ने नहीं किया। हुकूमत मज़ीद टैक्सेस में कमी करे और हमारे हाल पे रहम करे और मज़ीद हमें मराद दे। अब देखते हैं, हुकूमत ने एक तो ये भी ऐलान किया है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अमदाद का भी ऐलान कर दिया है, साथ साथ ये प्राइसेस रिड्यूस करने का ऐलान किया, लेकिन अभी तक ट्रक ड्राइवर जो हैं वो मुतमिन नज़र नहीं आते। ख़तरे की और परेशान कुन बात यह है कि अगर ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल मज़ीद बढ़ती है, जो खुर्दे नोश की चीज़ें हैं वो मज़ीद महंगी हो सकती हैं। इस वजह से इसके बारे में जो ज़रूरियात ज़िंदगी खुश चीज़ें हैं वो आपको कुछ ना कुछ वाफर मकदार में रखनी चाहिए, ताकि अगर तेल जैसी सिचुएशन आती है तो आप उसको कवर कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।